मलिक हमदान पिछली सीट पर बराजमान था और रमला का डर के मारे गला खुश्क हो रहा था। बामुश्किल खुद को संभाला और सर झुकाए लेक्चर सुनने में मसरूफ हो गई। अपनी परेशानी में इस कदर गुम थी कि इसे पता ही नहीं चला कि कब लेक्चर शुरू हो गया था। आज लेक्चर का वक्त कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके लेक्चर खत्म हुआ तो मलिक हमदान क्लास से बाहर निकल गया और रमला ने सुख का सांस लिया। उफ, अगर इसने मुझे देख लिया तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अभी बैठी ही थी कि वो दोबारा क्लास में आता दिखाई दिया। डर के मारे रमला के हाथ पैर सुन हो गए, लेकिन मलिक हमदान इसकी तरफ देखे बगैर ही इसके साथ बैठ गया। अब तो वाकई ही रमला के होश उड़ गए। तेजी से अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की और एक नजर हमदान पर डाली। वो अपने फोन में मसरूफ था। अजीब इंसान है, मैं इससे दूर भाग रही थी और ये मेरे पास ही बैठ गया। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो सबको बता देगा कि मैं एक तवाइफ। उफ, अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरा यहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ हमदान। तुम हो के फोन हाथ में होने के बावजूद मेरी कॉल इग्नोर कर रहे हो। वजह जान सकती हूँ? डोंट क्रिएट सीन। अच्छा ना, सॉरी यार। अब चलो अपनी क्लास में। इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए था तुम्हें। पता है कितनी मुश्किल हुई तुम्हें ढूंढने में। हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगा लगा कर मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं। चलो यहाँ से। इसे बाजू से खींचती हुई क्लास से बाहर ले गई। अच्छा, इसका डिपार्टमेंट अलग है। अपनी फ्रेंड से नाराज होकर यहाँ बैठ गया था। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो बहुत डर गई थी। क्या क्या सोच बैठी थी मैं। बहुत खुश हो रही थी कि अचानक नजर सामने पड़े हमदान के फोन पर पड़ी। ओह, अब ये अपना फोन लेने वापस आएगा। क्या मुसीबत है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्लास से बाहर जाने ही लगी थी, लेकिन फिर रुक गई। नहीं, अगर मैं यहाँ से चली गई तो कोई और ये फोन उठा लेगा। बहुत परेशान हो जाएगा बेचारा। ऐसा करती हूँ, लास्ट डायल नंबर चेक करती हूँ। डरते डरते फोन उठाया, लेकिन पासवर्ड लगा था। अब क्या करूँ? अभी सोच ही रही थी कि वही लड़की वापस आई और रमला के हाथ में फोन देखकर तेजी से इसके पास आई और इसके हाथ से फोन झपट लिया। चोरी कर रही थी? शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया लड़की? तुम मिडिल क्लास लड़कियों को तो बस मौका चाहिए चोरी करने का। समझ नहीं आता कि आखिर तुम जैसी लड़कियों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल जाता है। इसके इल्जामात पर रमला चौंक कर अपनी सीट से उठ खड़ी हो गई और सारी क्लास इनकी तरफ मतवज्जा हुई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें कोई हक नहीं मुझे चोर कहने का। मैंने फोन इसलिए नहीं उठाया था कि इसने रमला की बात दरमियान में ही काट दी। तुमने फोन इसलिए उठाया था ताकि इसे ऑफ करके यहाँ से खिसक सको। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों को। तुम होती ही चोर हो, बल्कि ये आदत तुम लोगों को विरासत में मिलती है। शट अप। रमला तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और इसे उंगली दिखाते हुए वार्न किया। मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन खबरदार अगर तुमने मेरे विरासत पर उंगली उठाई तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। जुबान खींचोगी मेरी? वो तेजी से आगे बढ़ी और रमला पर झपटने की कोशिश की, लेकिन रमला बचकर साइड पर हो गई और वो दीवार से टकरा गई। मेरी बात सुनो मैडम, ना तो मैं गरीब हूँ और ना ही चोर। अपने पैसे का रोब कहीं और जाकर झाड़ना। शक्ल से तो तुम चोर लग रही हो। मैं लास्ट डायलिंग नंबर चेक करने लगी थी। अपनी आंखों से ये हकारत की पट्टी उतार कर देखो। पैसे वाला रूप उतार कर बात करना मुझसे। अगर इस तरह जीन्स और टॉप्स पहनकर नंगे सर मर्दों के साथ दंदनाते फिरना अमीरी है तो लानत भेजती हूँ मैं ऐसे स्टेटस पर। पैसा मेरे पास भी बहुत है, लेकिन मेरे पास सर ढांपने के लिए दुपट्टा भी है। इज्जत करना और करवाना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मतलब क्या है तुम्हारा? वो फिर से रमला की तरफ झपटी और इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने इसका हाथ थाम लिया। स्टॉप इट बिनिश, व्हाट आर यू डूइंग? सामने मलिक हमदान खड़ा था। इसका ध्यान बिनिश की तरफ था। आर यू मैड? इस तरह किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए तुम्हें। सबकी रिस्पेक्ट होती है। आई एक्सट्रीमली सॉरी। वो रमला की तरफ पलटा, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो इसे? बिनिश हमदान की तरफ गुस्से से पलटी। तुम्हें इसकी फिक्र है, लेकिन मेरी नहीं। इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। इसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी हमदान, लेकिन उल्टा तुम इससे माफी मांग रहे हो। हाउ स्टूपिड यू आर। बाकी का मसला हम क्लास से बाहर डिस्कस करें बिनी, सब देख रहे हैं। हमदान इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए बोला। तुम करते रहो मसला हल, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। तुम्हारा फोन चोरी कर रही थी वो। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो अब तक फोन बंद कर चुकी होती वो मोहतरमा, और मुझे कह रही थी कि लास्ट डायलिंग नंबर चेक कर रही थी। हो सकता है वो सच कह रही हो बीनी, तुम्हें एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। हमदान इसे क्लास से बाहर ले आया। हाँ हाँ, तुम्हें तो वही सही लगेगी ना।
میری کوئی ویلیو کہاں سے تمہاری زندگی میں؟ اگر تم وہی میری بات سن لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ کیا ضرورت تھی کلاس سے باہر آنے کی؟ بس اتنا ہی تو پوچھا تھا میں نے کہ کل رات کہاں تھے تم کہہ رہے تھے کہ گھر جا رہے ہو، لیکن تم گھر نہیں گئے۔ چچی سے بات ہوئی تھی میری کل رات، تم گھر نہیں گئے تو کہاں تھے؟ میں جہاں بھی تھا، تمہیں اس سے کیا بینی؟ تم نے علی کو کال کیوں کی یہ بتاؤ مجھے۔ ہمدان غصے سے بولا، مجھے اس سے کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے ہمدان؟ کیا تمہیں میری ذرا فکر نہیں؟ پوری رات تمہاری فکر میں سو نہیں سکی۔ اگر علی کو کال کر بھی لی تو اس سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے ہی کی تھی کال، اور تم اس سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ وہ بھائی ہے تمہارا اور میرا کزن، مجھے پورا حق ہے اس سے بات کرنے کا۔ وہ بھائی ہے میرا لیکن بہت چھوٹا ہے ابھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میری غیر موجودگی کا سن کر کتنا پریشان تھا وہ۔ اماں الگ کالز کر رہی ہیں مجھے صبح سے، اور بابا، علی اور دادا جی کی بھی کالز آ چکی ہیں کہ میں کل رات کہاں تھا۔ تم صرف کزن نہیں ہو میری، بلکہ بہت اچھی دوست بھی ہو، لیکن تم ہمیشہ مجھے ڈی گریڈ کرنے کی راہیں تلاش کرتی ہو۔ اب جب میں گھر جاؤں گا تو میری بہت بری کلاس لگے گی سب سے، اور دادو نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ گھر میں ہی نہ آؤ کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ بابا جان کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر ہے، اور صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری ہمدان، اور کزنز اور دوستی سے بڑھ کر بھی ایک رشتہ ہے ہمارے درمیان، تمہاری ہونے والی بیوی ہوں میں۔ یہ رشتہ ہر بار کیوں بھول جاتے ہو تم پوری رات غائب تھے، اس کا مطلب بھی سمجھ سکتے ہو؟ دادا جان اور چاچو کا غصہ 7ویں آسمان پر نہ ہو تو اور کیا وہ تمہیں پھولوں کے ہار پہنائیں؟ اگر میں پوری رات کہیں غائب ہو جاؤں اور اگلی صبح تمہیں یہ کہوں کہ میں جہاں بھی تھی، تمہیں اس سے کیا؟ شٹ اپ بینی۔ ہمدان چڑھتے ہوئے وہاں سے کینٹین میں آ گیا۔ اب جواب دو مجھے اس بات کا ہمدان۔ بینش بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری بات میں اور میری بات میں بہت فرق ہے بینی، میں مرد ہوں، کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ خبردار جو آئندہ تم نے ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں تم مرد ہو، تمہارے پاس تو لائسنس ہے پوری رات باہر گزارنے کا۔ میں نے ایسا کب کہا بینی؟ ضروری کام تھا مجھے، ایک دوست ہے اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کے اصرار پر رک گیا ان کی طرف۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ دوست تھا یا دوست تھی؟ ہمدان نے بینش کے سوال پر بھوئیں اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کین وی چینج دی ٹاپک؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو ہمدان، بات بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میں بات نہیں بدل رہا بینی، تنگ آ چکا ہوں تمہاری اس چک سے۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ سکتی ہو؟ اوکے فائن، میں خاموش ہو جاتی ہوں، تم کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہمدان نے سکھ کا سانس لیا اور بیگ کندھے پر لٹکائے وہاں سے چل دیا۔ ناشتہ تو کرتے جاؤ اب، بینی آوازیں دیتی رہ گئی لیکن وہ نہیں رکا۔